अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म और रोशनी, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया है कि इंशाअल्लाह ताला ये इल्म और रोशनी चैनल आपके इल्म में, अमल में, तक़वा में, परहेज़गारी में इजाफ़ा करेगा। बेहतरीन किस्म के वज़ाइफ़, ऑथेंटिक नॉलेज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस चैनल के ज़रिए आपको दी जाएगी। तो इससे वाबस्ता रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, शुरू में ही मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ। वो खुशखबरी आपके लिए ये है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने ये तय किया है कि इस चैनल पर आपके लिए खुसूसन दुआओं का अहतमाम होगा। इसका तरीक़ाकार क्या होगा ये मैं आपको बयान करता हूँ। नीचे कमेंट्स वाले सेक्शन में आपने जाके अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है। और मैं आपसे ये नहीं कहता कि वालदा का भी नाम दें, वालिद साहब का भी नाम दें, नहीं। आपने कमेंट्स में अपना नाम लिखना है, अपना शहर लिखना है, अपनी प्रॉब्लम लिखनी है और दुआ के लिए कहना है। तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि इंशाअल्लाह जुमेरात और जुम्मे की महफ़िल के अंदर, नेक रूहानी और प्रोग्रामों के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए दुआ का जो है वो एहतमाम किया जाएगा। और ये जो दुआ आपके लिए की जाएगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर आपके जो नाम वगैरह हैं वो इंशाअल्लाह ताला बयान किए जाएंगे कि किन किन लोगों ने दुआ के लिए कहा है। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो जिस तरह की भी परेशानियां हैं, मामलात हैं, अगर आप उनको शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह वो दुआ आपके लिए की जाएगी और इसकी बरकतें इंशाअल्लाह चैनल की आपको हासिल होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसके अलावा जो घंटी का आइकन है उसको दबाइए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बेहतरीन किस्म के वज़ाइफ़ पर मुश्तमिल हर नई वीडियो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हासिल होना शुरू हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हर शख्स किसी न किसी दर्द में, तकलीफ़ में मुब्तला है। किसी को जॉइंट का पेन है, किसी के घुटने में तकलीफ़ है, किसी को हड्डियों का कोई मसला है, चलते फिरते उठते बैठते हड्डियों में बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने मुलाहिज़ा किया है, अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम का वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम आज सीखने जा रहे हैं। तो इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुकून हासिल होगा, यकीनन सुकून मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि अल्लाह के नाम के अंदर बड़ी बरकत है। अगर अल्लाह के नाम में बरकत ना होगी तो फिर बरकत हमें कहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, सुनते रहिएगा, अपना तलफ़ुज़ भी अच्छा कीजिएगा। जैसा कि हर वीडियो के शुरू में नाज़रीन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि वजीफ़ा पढ़ने के लिए कुछ इसके लवाज़िमात हैं। मसलन हमें नमाज की पाबंदी करनी है कि इंसान के लिए जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है वो 5 वक्त की नमाज है। नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी। नमाज छोड़ के हम ये समझें कि कोई वजीफ़ा हमें फ़ायदा दे देगा, कोई दवा हमें फ़ायदा देगी, तो याद रखिए ये हमारी खाम ख्याली होगी। तो अब हमें क्या करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, शरीयत के जो दीगर अहकामात हैं उस पर अमल करना है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हमें हराम से बचना है। तो हराम से बचते हुए जो भी वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला उस वजीफ़े से हमें बरक़ात नसीब होंगी। और दूसरी चीज़ यह है कि हमें अपना तलफ़ुज़ भी अच्छा रखना है। अभी जब वजीफ़ा मैं आपको शुरू करवाऊँगा अल्लाह ताला के नाम का, इसका तरीक़ाकार बताऊँगा, तो मैं इंशाअल्लाह उसमें आपको अर्ज़ करूँगा कि सही तरीके से इसका तलफ़ुज़ क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो इसके लिए हमें कोशिश करके अपने तलफ़ुज़ पर ध्यान देते रहना चाहिए। जो भी कोई अरबी दुआ हो, कोई अरबी कुरान की आयत हो, कोई हदीस के अंदर बयान की गई दुआ हो, तो उसको हमें सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो सुकून के हुसूल के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र पाबंदी से करते रहेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी।
اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا جو سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ اچھی دینی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، نیکی اور برکتیں حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ سکون ملے گا۔ تو آئیے ناظرین محترم، آپ دیکھتے ہیں آج کا وظیفہ وہ کون سا مبارک نام ہے، آئیے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یا مغنی، یا مغنی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اور اس کی برکت فضیلت یہ ہے کہ کسی بھی مقام پہ درد ہو، آپ نے ایک مرتبہ، جی ہاں صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے خلوص دل کے ساتھ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اس کے بعد درد والی جگہ پہ اس کو پھیر لینا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اول آخر 3 بار درود شریف تو پڑھنا ہی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہے، یہ پڑھ لیں، یا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو آسان لگے۔ اس کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف اور ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اسے اپنے درد والی جگہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ کیسے درد ہوا فائدہ ہوگا، دن میں 2-4 بار کر لیں، روزانہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب تلفظ پہ جو میں نے بات کی ہے، تو تلفظ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی غین کو گین پڑھ دے گا، مغنی، تو یہ ظاہر غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ بعض اوقات غین کو ادا نہیں کر پاتے تو وہ گین پڑھتے ہیں، گین، تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے مغنی، یا مغنی، تو یہ مغنی نہیں ہوگا، یا مغنی، یا مغنی۔ تو غین جو ہوتا ہے وہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ ہے، جو قاری صاحبان یا جو لوگ سمجھتے ہیں تجوید کو، غین کو موٹا اور پر پڑھیں گے، اور موٹا اور پر پڑھنے کے بعد پھر اس کے صحیح طرح سے مخرج کو ادا کریں گے۔ تو 2-4 بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، اس طرح سے پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے درد کی جگہ لگا لیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے درد دور ہو جائے گا۔ تو امید ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دوں، میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، اب پھر دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جمعرات جمعے کو آپ کے لیے دعا ہونی ہے۔ تو نیچے کمنٹس کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا مسئلہ لکھ دیں، انشاءاللہ جمعرات جمعے کو خصوصی دعا ہوگی، اور اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے نام بھی بتائے جائیں گے کہ ان حضرات کے لیے دعا ہو چکی ہے۔ تو اس دعا کے چانس کو مس مت کیجیے گا، فوراً کامنٹس کے اندر اپنے نام لکھیں، اور گھنٹی کا بٹن دبائیں گے تبھی آپ کو اگلی والی ویڈیو مل سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ آپ نے آج کی ویڈیو کو دیکھا، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں بھلائیاں نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ و ناصر۔